Hello everyone! To dinay जोङो पिकनिक जानो नागिरदों. To पिकनिक जाहैनो थाखाय नै मा लाखो ना ओंख्रि लाबाय, दाउ भाजा लाबाय. So আমি আজি পিকনিক খাবলৈ যাম. তো এয়া আমি ললো মাছৰ ঝোল, মাছ টেঙা আৰু মুৰ্গী মাংস. ইফালে ললো এৰি পলু ভাজা, एम्फौ भाजा लाबाय. दा जों नै बुस्थुफोरखौ गारियाव सोनानै लाबाय. এতিয়া আমি গাড়ীত ভৰাই ললো बुस्थुफोर. दा जोङो थांनो ओंखारबाय. तो एया आमी जाबोलै ओलाइसु. दा जोङो थांगासिनो दङ. तो आमी एतिया जाय आसु. दा जोङो नै सफैबाय आइ पवालियाव. जोङो थारमाने पिकनिक जानो फैदों आइ पवालि होननाया जायगायाव. बेयो दङ माबा बेंटल ओरै बारनानै थुक्राझार खाथियाव दङ बे आइ पवालि ब्रिजनि गोदान बानायगासिनो दङ. बे आइ पवालि दैमाया पिकनिक स्पट दङ बेहाय. बेखौ जोङो दा दैमाखौ बारनानै पिकनिक जाहैनो थांनोसै पिकनिक स्पटआव. এয়া আমি আহি পালোঁ. এইটো আই পোৱালি হয়. আই পোৱালি ইয়াত ব্ৰিজ বনাই আছে. ইয়াতে ব্ৰিজটো পাৰ হ'লে ইয়াতে পিকনিক স্পট আছে, আই পোৱালি পিকনিক স্পট. চ' আমি তাতে পিকনিক খাবলৈ যাম এতিয়া. এই আই পোৱালি পিকনিক স্পটটো আছে বেংটল পাৰ হৈ টুক্ৰাঝাৰ ছাইডত. চ' এয়া আমি আহি পালোঁ আই পোৱালি পিকনিক স্পটলৈ. ইয়াতে ভিতৰলৈ পিকনিক খোৱা যায়, বাহিৰতো খোৱা যায়, মানে ঠাই আছে আৰু না বহুত ইয়াতে পিকনিক খাবলৈ. তো नै दा जों सफैबाय आइ पोवालि पिकनिक स्पटआव. बेहाय पिकनिक जायो मानसिफोरा गेट सिङाव. ओमफ्राय बाहेरायावबो दं जायगा, माने सिङाव जायगा सिङाव माने गिदिरानो बिरादनो लेखा. ओमफ्राय जुदि जायगा गैयाबा बाहेरायावबो जानो हायो. बिराद मोजां आरोखि ना बेहाय पिकनिक जानो मोजांथार जायगाया. बिग्रि बिफां दंजोबो सारियाव गिदिंनै जा आरामथार. पिकनिक स्पटটো বহুত ধুনীয়া হয় পিকনিক খাবলৈ, বৰ ভাল. एया दा जों आं दिन्थिनोसै मा लाबोदों. अमा बेदर भाजा लाबोदों. एया आमी লৈ আহিছোঁ গাহৰি মাংস ভাজা আৰু লৈ আহিছোঁ एया मुर्गी मांख, दाउ बेदरबो लाबोदों जोङो. आरो ओरैथिं मैद्रु लाबोदों. याते লৈ আহিছোঁ শাক, लाफा শাক फ्राय লৈ আহিছোঁ. আৰু লৈ আহিছোঁ एरि पलु फ्राय আগতে দেখুৱাইছিলোঁ. আৰু एम्फौ भाजा लाबोदों, सिगाङाव दिन्थिखादोंमोन आं. ओमफ्राय ओरै ना झल लाबोदों. ইয়াতে মাছৰ বানছো আৰু ইয়াতে ইদল মাছ লৈ আহিছোঁ, নাফামো লাবोदों. চ' মাহঁতে তাতে বহি আছে, মই ইয়াতে আছোঁ. মানে বহি जिरायगासिनो दं. आं बिथिं ओरैनो दसे बेरायनो फैबाय. बिफांफोरा मोजांथार आरोखि ना गाहायनो. जायगाया मोजांथार आरोखि ना फट' खेबजानो. মানে জায়গাটো বহুত ভাল হয় ফটো উঠিবৰ কাৰণে, বহুত ভাল আৰকি না. So दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै. नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ' लोगो मोनफिनगोन. So আজি মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলোঁ. আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম. So টাটা, বাই বাই.